السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ جسٹ ون اسٹوڈنٹ، جلدی جلدی سے جوائن کر لیں بیٹا تاکہ ہم اسٹارٹ کریں اپنا لیکچر۔ رابعہ بیٹا، کلاس ابھی اسٹارٹ نہیں ہوئی بیکاز آپ لوگ ہی نہیں ہیں۔ آئی ایم ویٹنگ فار یو فار لاسٹ 6 منٹس اینڈ آئی ہیو جسٹ 4 اسٹوڈنٹس فرام یور کلاس۔
تو آپ اپنی کلاس فیلوز کو بھی میسج کریں، جلدی جلدی سے جوائن کر لیں آپ لوگ، تاکہ پڑھانا شروع کریں، کلاس اسٹارٹ کر سکیں ہم۔ وعلیکم السلام منزہ، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا، آپ لوگ کے ساتھ بھی آئی تھنک انٹروڈکشن نہیں ہوا نا میرا؟ چلیں انشاءاللہ کل کل آپ کے ساتھ لیکچر ہے؟ فرائیڈے آئی تھنک ہے، فرائیڈے کو بھی آپ لوگوں کے ساتھ لیکچر، تو واٹس ایپ پہ ایک انٹروڈکشن بھی ہونا بہت ضروری ہے، دیٹ آئی شوڈ نو اباؤٹ دا اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ وی ول ہیو 10 منٹس ہو گئے ہیں اینڈ جسٹ 11 اسٹوڈنٹس. کیوں بھائی ٹائم سے کیوں نہیں آتے آپ لوگ؟ ہیلو سنبل. ہاں میں بھی ٹھیک ہوں، شکر الحمد للہ. ماریا. وعلیکم السلام روزینہ. آپ بھی 40 اسٹوڈنٹس ہیں اینڈ جسٹ 11 آر پریزنٹ. کتنا ویٹ کریں جی، اور یا پڑھانا شروع کر دیا جائے؟ جی، انٹروڈکشن ٹو کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ فرسٹ یونٹ ہم پڑھ رہے ہیں. کچھ یاد ہے کسی کو؟ کیا پڑھا تھا ہم نے لاسٹ لیکچرز میں؟ اب تک کیا کیا چیزیں پڑھ چکے ہیں؟ کچھ کسی کو یاد ہے تو ذرا بتائیے. ویسے تو کچھ اسٹوڈینٹس کا کہنا تھا کہ بہت بورنگ سبجیکٹ ہے، بہت ڈرائی سبجیکٹ ہے، تو اب دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، گڈ، تھینک یو روہیل. ویسے تو بیٹا سب کو ٹائم پتہ ہے اینڈ ایوری ون شوڈ بی آن ٹائم. I think we should start. 10 to 11 minutes are more than enough to wait for the students. چلیں جی، بالکل ایسا ہی تھا. کمیونٹی کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہم نے پڑھی تھی. کمیونٹی کی ڈیفینیشن میں ہم نے کیا پڑھا تھا
کہ بیسیکلی گروپ آف پیپل ہوتے ہیں جو ایک جگہ رہتے ہیں, کچھ ان کی پرٹیکولر کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں, ان کی کچھ پرٹیکولر سینس آف بلانگنگنیس ہوتی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ یونٹی ہوتی ہے, انہیں ہم کمیونٹی کہتے ہیں. تھوڑا سا ایلیبوریٹ کرنے کی کوشش کی تھی ہم نے کمیونٹی کو, کہ ڈفرینٹ ٹائپ کی کمیونٹیز ہو سکتی ہیں اکارڈنگ ٹو دیئر انٹرسٹ. اور پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جیوگرافیکل پوائنٹ آف ویو سے ہم کمیونٹیز کو ڈیوائڈ کرتے ہیں, ان کے کامن انٹرسٹ کے اکارڈنگ ہم کمیونٹیز کو ڈیوائڈ کرتے ہیں, اور ان کی ہیلتھ پرابلم اور ان کا سولوشن کیا ہوگا اس کی بیسس پر بھی ہم کمیونٹی ہیلتھ بنا لیتے ہیں. ایک چیز بہت کلیئر ہونی چاہیے ہمیں کہ ہم کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ جو ہمارا فوکس یعنی ہمارے سبجیکٹ کا جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم کمیونٹی کی ہیلتھ کو اور کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ کو جان سکیں کہ بیسیکلی ایک کمیونٹی ہیلتھ نرس کا کیا رول ہے, ایک نرس کا کمیونٹی کی ہیلتھ میں کیا رول ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, یہ ہم نے کانسیپٹس پڑھ لیے تھے کہ کمیونٹی ہیلتھ جو ہے وہ صرف اور صرف فزیکل ہیلتھ کے بارے میں نہیں ہے, صرف اور صرف فزیکل ہیلتھ کو کنسرن نہیں کرتی, بلکہ آپ کی فزیکل ہیلتھ, آپ کے انوائرمنٹ میں جو جو چیزیں ہیں وہ آپ کی ہیلتھ کے اوپر کیسے افیکٹ کر رہی ہیں, آپ کی سوشل ہیلتھ کیسی ہے, آپ کے سراؤنڈنگ میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی ہیلتھ کیسی ہے, آپ کی اکنامیکل کنڈیشن کس طرح سے آپ کی ہیلتھ کے اوپر اثر کر رہی ہیں, یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھی. اور پبلک ہیلتھ کی بھی ڈیفینیشن ہم نے پڑھ لی تھی. یہ ڈیفینیشن آئی تھنک ہم نے نہیں پڑھی تھی. جی بالکل, ہم نے ایک ڈیفینیشن پبلک ہیلتھ کی پڑھ لی تھی. اب ہم نیکسٹ ڈیفینیشن سے سٹارٹ کر لیتے ہیں. ونسلو کی ڈیفینیشن ہے پبلک ہیلتھ کی: The science and art of preventing disease, prolonging life, and promoting physical and mental health and efficiency through organized community efforts for the sanitation of the environment, organizing the medical and nursing services for the early diagnosis, prompt treatment of diseases, and prevention of diseases, and the development of the social machinery that will help out individual in the community for their standard of living and for the maintenance of the health. ٹھیک ہے جی. تو جو پبلک ہیلتھ ہے بیسیکلی وہ ایک سائنس ہے, آرٹ ہے. ٹھیک ہے جی. کس چیز کا؟ پریونٹنگ ڈیزیزز, یعنی ڈیزیزز کو, بیماریوں کو پہلے تو سب سے پہلی چیز ہی ہماری پریونشن ہونی چاہیے. نرس کا جو مین فوکس ہے, نرس کا جو مین کہنا چاہیے کہ مقصد ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم کس طرح سے پریونٹ کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو سائنس اینڈ آرٹ ہے یہ ٹو پریونٹ دا ڈیزیزز. آبویسلی جب ہم ڈیزیزز کو پریونٹ کریں گے, بیماریوں کو ہونے سے روکیں گے, اور پلس اگر ہم بیماریوں کی اچھی سی ٹریٹمنٹ کر دیں گے تو اس کا کیا رزلٹ آئے گا, کیا آؤٹ کم آئے گا ہمارے پاس؟ اس کا آؤٹ کم یہی آئے گا کہ ہماری جو لائف ہے وہ پرولونگ ہوگی, پرولونگنگ لائف اینڈ پروموٹنگ فزیکل اینڈ مینٹل ہیلتھ. سو دس از دا سائنس اینڈ آرٹ جس میں ہم نے ڈیزیزز کو پریونٹ کرنا ہے. دیکھیے جی, بہت مزہ آئے گا ہمیں کمیونٹی ہیلتھ پڑھنے میں, ہم بہت انجوائے کر کے پڑھیں گے پبلک ہیلتھ کو, کمیونٹی ہیلتھ کو, اگر ہم اسے انڈرسٹینڈ کر کے پڑھنا شروع کر دیں گے. ڈکشنریکل ڈیفینیشن, بکش ڈیفینیشن, آلدو دس از یہ ہماری کہہ دیجیے کہ مجبوری ہے, کچھ بھی ہمیں یہ ساری چیزیں ڈالنی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن کیا ہے, آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں. جب ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں گے تو ہم خود سے اپنی ورڈنگز میں ہماری اپنی گرپ ہوگی اس انڈرسٹینڈنگ کے اوپر, تو ہم خود سے people will be able to write down the answer of each and every question in your own words. So بہت ضروری ہے کہ اس کو انجوائے کر کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, تو دیکھیں یہ سائنس ہے, آرٹ ہے. سمپل کس چیز کی؟ کہ ہم نے ڈیزیز کو کس طرح سے پریونٹ کرنا ہے. obviously ڈیزیزز پریونٹ ہوگی تو جو ہمارے لوگ ہیں ان کی لائف پرولونگ ہوگی. ہاؤ ٹو پرولونگ لائف اینڈ پروموٹنگ, کس طرح سے لوگوں کی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ کو اور ان کی ایفیشنسی کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے تھرو آرگنائزڈ کمیونٹی. چونکہ کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ پڑھ رہے ہیں, پبلک ہیلتھ پڑھ رہے ہیں, تو جو ہماری کمیونٹی ہے وہ آرگنائزڈ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو تھرو آرگنائزڈ کمیونٹی ایفرٹس, یعنی ہماری پوری کمیونٹی کو مل کے ایفرٹس کرنی ہوں گی. کسی ایک شخص کے ایفرٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. ایون صرف ایک سنگل کمیونٹی ہیلتھ نرس کے بھی ایفرٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. کمیونٹی ہیلتھ نرس کا کام باقی آلدو تمام نرسز ہی کولیبوریشن میں کام کرتی ہیں, لیکن کمیونٹی ہیلتھ نرس جو ہے وہ بالکل بھی اکیلے کام نہیں کرتی, نہ وہ کر سکتی ہے. کمیونٹی ہیلتھ نرس کا تو کام ہی یہی ہے کہ اس نے پوری کمیونٹی کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ ہم نے خود سے اپنی کمیونٹی کے لیے کیا کام کرنے ہیں. سو
ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी एफर्ट्स ऐसी होंगी जिससे हम डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकें, लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकें, फिजिकल और मेंटल हेल्थ को और लोगों की एफिशिएंसी को प्रमोट करें। अब उसके लिए कौन कौन सी एफर्ट्स हो सकती हैं? फॉर दी सैनिटेशन ऑफ द इन्वायरमेंट, सबसे पहले तो हमें इन्वायरमेंट पे काम करना पड़ेगा। अपनी इन्वायरमेंट की सैनिटेशन को बहुत अच्छा बनाना है, यानी उसकी सफाई सुथराई का बहुत अच्छा सा ख्याल रखना है। हमारे ये जो ड्रेनेज सिस्टम होता है, इसको हमने इंश्योर करना है कि इस किस्म के कोई इससे रिलेटेड किसी किस्म के कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है जी। Organizing the medical and nursing services for the early diagnosis, prompt treatment of diseases and prevention of diseases. सेकंड नंबर पे हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो यही है कि जितनी भी मेडिकल सर्विसेज हैं और जितनी भी नर्सिंग सर्विसेज हैं, वो हमने इंश्योर करना है कि हम उसे इस तरह से हर जगह पे ऑर्गेनाइज करें। देखिए, कम्युनिटी का मकसद ही यही है। अभी हम आगे टाइप्स पढ़ेंगे कम्युनिटी की, कि अर्बन कम्युनिटीज़ भी होती हैं, रूरल कम्युनिटीज़ भी होती हैं, तो कहीं कुछ कम लोग रहते हैं, लेकिन कुछ कम्युनिटीज़ में ज़्यादा लोग रहते हैं, जैसे सिटीज़ हो गए या कोई गांव के एरियाज़ हो गए। हमने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि हर जगह पे हमारी मेडिकल और नर्सिंग सर्विसेज इतनी ऑर्गेनाइज्ड हों कि हम वहाँ अर्ली डायग्नोसिस पे काम कर सकें, डिजीज़ को अर्ली स्टेप के ऊपर डायग्नोस कर सकें, उनका अच्छे से प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट मतलब उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकें डिजीज़ का, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हम डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकें, यानी लोगों को डिजीज़ हो ही ना। द डेवलपमेंट ऑफ द सोशल मशीनरी, इसके अलावा थर्ड चीज़ ये है कि हम ऐसी सोशल मशीनरी बनाएं। सोशल मशीनरी का क्या मतलब है कि हमारी जो जितनी भी मशीनरी इस्तेमाल होती है, जैसे हमारी हेल्थ सर्विसेज से रिलेटेड जितनी भी मशीनरी इस्तेमाल होती है, हमारी ऑक्यूपेशनल लेवल पे जितनी मशीनरी इस्तेमाल होती है, तो जितनी भी सोशल मशीनरी है हमारी, स्पेशली हमारी हेल्थ से रिलेटेड मशीनरी, वो हमें पॉसिबल बनाना होगा कि हम अपनी कम्युनिटी के तमाम लोगों तक इंडिविजुअली, हर इंडिविजुअल तक हम वो सर्विसेज पहुंचा सकें, ताकि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर हो, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम अच्छा करें, और जो उनकी हेल्थ है उसको हम अच्छे से मेंटेन कर सकें। ठीक है जी, ये पब्लिक हेल्थ की डेफिनेशन। होप सो कि अब बोरिंग नहीं लग रहा होगा और क्लियर हो गया होगा सबको। ये पब्लिक हेल्थ के कुछ फिजिशियंस के नाम हैं। प्रोफेसर विंसलो हैं, प्रोफेसर जे.ई. पार्क हैं, प्रोफेसर इलियास अंसारी हैं। ठीक है जी। इसी को हम कंटिन्यू करते हैं, पब्लिक हेल्थ को ही। इट इज़ कंसर्न्ड विद थ्रेट्स टू हेल्थ बेस्ड ऑन पॉपुलेशन हेल्थ एनालिसिस। जो पब्लिक हेल्थ है वो उसका उसका ये कंसर्न है, वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करती है, डील करती है कि हेल्थ एनालिसिस किया जाता है पूरी पॉपुलेशन का हेल्थ एनालिसिस किया जाता है, और लोगों की हेल्थ को, उस हेल्थ एनालिसिस से हमें ये पता लगता है कि लोगों की हेल्थ को जो थ्रेट्स हैं, जो ख़तरात हो सकते हैं, उन्हें हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है जी। एंड पब्लिक हेल्थ यानी उन्हें आइडेंटिफाई करती है। पब्लिक हेल्थ इनकॉर्पोरेट्स द इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेज ऑफ epidemiology, biostatistics, and health services, environmental health, community health, behavioral health, health economics, public policy, insurance, medicine, and occupational health. Respectively, occupational medicine are other important subfield. So, public health जो है वो तमाम डिसिप्लिन्स को अपने साथ लेकर काम कर रही है। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है उसकी, यानी बहुत सारे डिसिप्लिन्स को एक साथ लेकर चल रही है पब्लिक हेल्थ, जो डिफरेंट डिसिप्लिन्स के अप्रोचेस को यूज़ कर रही है फॉर पब्लिक हेल्थ, यानी लोगों की हेल्थ के लिए। वो कौन कौन सी? एपिडेमियोलॉजी, आप सबको पता है एपिडेमियोलॉजी में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं? जितनी भी पेंडेमिक या एपिडेमिक्स होती हैं, जितनी भी डिजीज़ेज़ होती हैं जो एपिडेमिक लेवल पे या पेंडेमिक लेवल पे स्प्रेड हो रही हैं, तो उनकी हम स्टडी करते हैं। बायोस्टैटिस्टिक्स आप सबको पता है, डेथ्स हो गई, बर्थ्स हो गई, डिजीज़ेस का इंसिडेंस हो गया, प्रेवलेंस हो गई, यानी उसका सारा जो रिकॉर्ड रखा जाता है दैट कम्स अंडर बायोस्टैटिस्टिक्स। इसी तरह से हेल्थ सर्विसेज, आपके एरिया में, आपकी कम्युनिटी में क्या हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, कौन सी हेल्थ सर्विसेज की कमी है, आपके इन्वायरमेंट की हेल्थ किस किस्म की है, आप जिस जगह पे रह रहे हैं उसके सराउंडिंग में सैनिटेशन कैसी है, आप न्यूट्रिशन किस किस्म की ले रहे हैं, आपके सराउंडिंग में सफाई सुथराई है, या फिर मतलब आपकी कम्युनिटी में गंद कचरा पड़ा हुआ है, वो चीज़ें भी आपकी ज़ाहिर है हेल्थ के ऊपर इफेक्ट करते हैं। तो इन्वायरमेंटल हेल्थ, इसी तरह से कम्युनिटी हेल्थ, बिहेवियरल हेल्थ, हेल्थ इकोनॉमिक्स, हेल्थ के लिए आपके पास कुछ है भी इकोनॉमिकली अपने लोगों
کو صحت کی جو فیسلٹیز ہیں وہ پرووائڈ کرنے کے لیے آپ کی اکنامک کنڈیشن کس قسم کی. پھر پبلک پالیسی ایک الگ سا ڈسپلن ہے جس کا کام یہ ہوتا ہے, جن لوگوں کی جو مور کنسرنڈ ہیں دے آر اباؤٹ دا پبلک پالیسی, یعنی پبلک کے لیے, عام عوام کے لیے ڈفرینٹ پالیسیز بنانا, ان کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ, ان کی سینیٹیشن سے ریلیٹڈ, ان کی نیوٹریشن سے ریلیٹڈ, ان کی اکنامک کنڈیشن سے ریلیٹڈ. تو ان لوگوں کو ساتھ لے کر پھر آپ کے آکوپیشنل میڈیسن والے ہو گئے, انشورنس, میڈیکل انشورنس والے ہو گئے, تو ان تمام ڈسپلنس کو انکارپوریٹ کرنا پبلک ہیلتھ کا کام ہے. Community health service might be responsible for delivery of a range of interventions in a local community. ایک جو community health service ہے, it might be responsible for delivery of a رینج آف انٹر, کسی بھی لوکل کمیونٹی میں آپ کی کمیونٹی ہیلتھ جو ہے, کمیونٹی ہیلتھ نرس ہے یا کمیونٹی ہیلتھ ہے, وہی رسپانسبل ہوتی ہے لوگوں کو سروسز پرووائڈ کرنے کے لیے. وائل دا پبلک ہیلتھ سروس مائٹ بی انوالوڈ ایٹ لیکن جو پبلک ہیلتھ ہے وہ تھوڑا سا براڈر لیول کے اوپر کام کرتی ہے, پالیسی لیول کے اوپر کام کرتی ہے. کمیونٹی ہیلتھ کا تو کام ہے کہ انڈیویجولی اپنی لوکل بیس پہ جا کے, کمیونٹی میں جا کے جتنی ہمیں ضرورت ہوتی ہے انٹرونشن کرنے کی, وہ تمام کام کرنا کمیونٹی ہیلتھ کی رسپانسبلٹی میں آتا ہے. لیکن پبلک ہیلتھ تھوڑی سی براڈر ہوتی ہے, تھوڑی سی کہنا چاہیے کہ براڈر لیول کے اوپر کام کر رہی ہوتی ہے. یعنی پبلک ہیلتھ جو ہے اوور آل پبلک کے جو مسئلے ہوتے ہیں, جیسے واٹر کی کوالٹی ہو گئی, ٹریفک کو کام ڈاؤن کرنا, بجٹ چاہیے ہمیں میڈیسن کے لیے, ہیلتھ کیئر فیسلٹیز کے لیے, اس لیول پہ جا کے پالیسیز بناتی ہے اور ان کے لیے کام کرتی ہے. تو یہ تھوڑا سا کمیونٹی ہیلتھ اور پبلک ہیلتھ, آلدو یہ تمام چیزیں سائڈ بائی سائڈ چل رہی ہوتی ہیں, لیکن ان میں تھوڑا سا ڈفرینس آپ کو پتا ہونا چاہیے. دین کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ. کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ جو ہے, اٹ از بیسیکلی ٹو assist the individual, family and community in attaining their highest level of holistic health, to provide and promote healthy lifestyle choices through education, public awareness and community activities. یہ ہماری کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ کی ڈیفینیشن ہے کہ کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ جو ہے وہ کیا ہے. کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ از ناٹ اونلی اباؤٹ دا انڈیویجول, کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ از ناٹ اونلی اباؤٹ دا فیملی, اینڈ کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ از ناٹ اونلی اباؤٹ دا community. Basically community health nursing is about the whole community. وہ صرف ایسا نہیں ہے کہ کمیونٹی کے لیے کام کرے گی, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ صرف انڈیویجول کے لیے کام کرے گی. تو community health nursing is concerned about the individual, family and community ٹو اٹین دیئر ہائیسٹ لیول, یعنی انڈیویجول ہو, فیملی ہو یا کمیونٹی ہو, وہ اپنی ہیلتھ کا ہائیسٹ لیول اچیو کرے. ہولسٹک ہیلتھ کا مطلب ہوتا ہے ہول ہیلتھ, کمپلیٹ ہیلتھ. وہ اپنی کمپلیٹ ہیلتھ کا ہائیسٹ لیول اچیو کرے. اس چیز کے لیے کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ کام کرتی ہے. ٹو پرووائڈ اینڈ پروموٹ, یہ چیزیں کیسے پاسبل ہوتی ہیں, ہائیسٹ لیول آف ہولسٹک ہیلتھ کیسے یہ کروانا کمیونٹی ہیلتھ نرس کا کام ہے. کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ کے انڈر آتا ہے کہ وہ پرووائڈ بھی کرتی ہے اور پروموٹ بھی کرتی ہے ہیلدی لائف اسٹائل کو, خود بھی انشور کرواتی ہے. یہ نہیں ہے, دیکھیں میں آپ کو یہی بات سمجھا رہی ہوں, ایسا نہیں ہے کہ کمیونٹی ہیلتھ نرس نے, آپ یہ سمجھے کہ جی جا کے اس نے, آپ کہیں گے جی کمیونٹی ہیلتھ نرس کا تو کام ہے نرسنگ کیئر پرووائڈ کرنا. اب یہ تھوڑی ہے کہ وہ جا کے جو ہے نا کمیونٹیز میں جا کے وہاں سینیٹیشن کے کام کرنا شروع کر دے گی, صفائی ستھرائی کرنا شروع کر دے گی, کچرا اٹھانا نہیں. اس کا کام ہے, ابھی ہم آپ کو آگے پڑھائیں گے, پبلک اویئرنیس, ایجوکیشن اور کمیونٹی ایکٹیویٹیز. یعنی اس نے یہ سارے کام دوسروں سے کروانے ہیں. ہیلدی لائف اسٹائل کو پروموٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے جی, تھرو ایجوکیشن. ایجوکیشن کے تھرو لوگوں کو تعلیم دینی ہے, ایجوکیشن دینی ہے اباؤٹ ہیلتھ. اسی طرح سے پبلک اویئرنیس, لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کرنی ہے, پبلک اویئرنیس پیدا کرنی ہے لوگوں کے اندر, ان سے. اور کمیونٹی کی ایکٹیویٹیز میں خود بھی پارٹیسپیٹ کرنا ہے, دوسرے لوگوں سے بھی پارٹیسپیٹ کروانا ہے. آبویسلی مقصد خود پارٹیسپیٹ کرنے کا یہی ہے کہ دوسرے لوگوں کو انوالو کر کے ان کو کام اسائن کرنے ہیں. تو جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو ہی کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ کی ڈیفینیشن یا ریکوائرمنٹ پوری ہو سکتی ہیں. آبجیکٹیوز کیا ہیں کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ کے؟ to increase capability of individual, families and groups and community to deal with their own health and nursing problems.
ऑब्जेक्टिव्स कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के यही है कि सबसे पहले तो अपने जो इंडिविजुअल हैं या फैमिलीज़ हैं या कम्युनिटीज़ हैं, उनकी कैपेबिलिटीज़ को, उनके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी एबिलिटीज़ हैं, जितना हो सके उन्हें बढ़ाने की कोशिश करनी है, ताकि अपने जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो और नर्सिंग से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको, उनके साथ वो अच्छे से डील कर सकें। टू स्ट्रेंथन कम्युनिटी रिसोर्सेज, कम्युनिटी के कुछ ना कुछ रिसोर्सेज होते हैं ना हर कम्युनिटी के, फॉर सैनिटेशन, वाटर के प्रॉब्लम्स को लेके, अच्छे न्यूट्रिशन कम्युनिटी को प्रोवाइड करने के लिए, बाकी क्लीनलीनेस किस तरह से हमने कम्युनिटी की रखनी है, फिर कम्युनिटी के लिए हेल्थ सर्विसेज किस तरह से प्रोवाइड करनी है, ये सब क्या है बेटा, ये सब रिसोर्सेज है। यानी आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज, आपके मैन रिसोर्सेज, जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, तो हर किस्म के रिसोर्सेज को जो आपके पास मौजूद हैं कोशिश करनी है उनको बढ़ाना है, और जो पहले से मौजूद है उनको स्ट्रेंथन करना है। ये ऑब्जेक्टिव है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। टू कंट्रोल एंड काउंटरएक्ट द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को, हेल्दी इन्वायरमेंट को आपने मेंटेन रखना है। इन्वायरमेंट में जो पॉल्यूशन, किसी भी किस्म की पॉल्यूशन हो रही है, कोशिश करें इन्वायरमेंट को, जो पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल करने की, और काउंटर एक्ट द इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट में होने वाली तब्दीलियां, इन्वायरमेंट में होने वाली जितनी भी चेंजेस होती हैं, यू शुड बी एबल टू काउंटर एक्ट दैट पर्टिकुलर चेंजेस, यानी इन्वायरमेंट में होने वाली तब्दीलियों के अकॉर्डिंगली आप अपनी जो पॉलिसीज हैं उनको चेंज कर सकें, आप रिएक्ट कर सकें। टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, यानी कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल दोनों किस्म की डिजीजेस को पहले तो यही है कि प्रिवेंट करना है, ना ही हो, स्प्रेड ही ना हो, और दूसरा ये है कि अगर हो गई हैं तो उसके बाद वो स्प्रेड ना हो, एक से दूसरे को ना लगे। जैसे अभी एग्जांपल हमारे पास कोरोना की मौजूद है। रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस होते हैं वो कम्युनिकेबल हो गए। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में देखें, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, इनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, लोगों में अवेयरनेस पैदा करके अबाउट देयर डाइट, अबाउट giving them education about the physical activity, exercise. Okay, this is the objective of community health nursing. Then to provide specialized services for mothers, children, adult workers, elderly, handicapped and eligible couple etc. देखिए जी, स्पेशलाइज सर्विसेज का मतलब हर कम्युनिटी का हर स्पेशल ग्रुप जिसको स्पेशल सर्विसेज की ज़रूरत है, आपने उसे स्पेशलाइज सर्विसेज और स्पेशल केयर प्रोवाइड करनी है। मदर्स हैं, यू नो, मदर्स की मदर्स के ऊपर बहुत स्ट्रेस होता है हर तरह का, फिजिकली, मेंटली, उन्होंने ही बच्चों को जो है ग्रोन अप करना होता है, उनकी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट पूरी करनी कम्युनिटी हेल्थ नर्स का काम है, लोगों में अवेयरनेस पैदा करना, प्लस उनकी सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो हमारे कंट्री में बहुत बुरे हालात हैं, उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करना जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्स का काम है। इसी तरह से बच्चे हैं, बच्चों में डिफरेंट डेफिशिएंसीज पाई जाती हैं, ठीक है जी, उनको हमने करना है। एडल्ट्स हैं, एडल्ट्स में क्या सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, डिफरेंट एक्सीडेंट्स हो रहे होते हैं, इन सारी चीज़ों को, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो गए, इससे रिलेटेड लोगों को अवेयरनेस देनी है, जैसे हेलमेट वेयर करने का बताना है। इसी तरह से वर्कर्स हैं, डिफरेंट जगहों पे काम कर रहे होते हैं, आप सबको पता है। जैसे बहुत सारी, जैसे एस्बेस्टोसिस हो जाता है लोगों को, डिफरेंट किस्म के रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन हो जाते हैं, जो उनकी काम करने वाली ऑक्यूपेशनल जो जगह होती है उसकी वजह से उनके साथ इस किस्म के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, तो वो भी हम उनके अंदर अवेयरनेस पैदा करके, एजुकेशन देके इन चीज़ों को हम ठीक कर सकते हैं। इसी तरह से हैंडीकैप्ड है, कोई ब्लाइंड है, कोई डेफ है, किसी भी किस्म की उसके अंदर कोई वीकनेस है, तो ऐसे लोगों को हम अवेयरनेस देके, एजुकेशन देके फर्दर जो है कोई भी उनको प्रॉब्लम होने से बचा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये इतने सारे हमने ऑब्जेक्टिव पढ़े कम्युनिटी हेल्थ नर्स के या फिर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें सबको क्लियर है? किसी की कोई क्वेरी है, कोई इशू है तो बताइए, अभी हम फिर आगे कंटिन्यू करते हैं ऑब्जेक्टिव्स कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के।
चलें जी, ठीक है, गुड। हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं फिर। अच्छा जी, कुछ और भी ऑब्जेक्टिव्स हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के। टू कंडक्ट रिसर्च and contribute to the further refinement and improvement of community health nursing practices. देखें, ये बात तो हम सबको पता है कि किसी भी फील्ड में रिसर्चेज होती हैं, किसी भी फील्ड में रिसर्चेज होती हैं, वेदर वो नर्सिंग फील्ड में है, मेडिसिन में है, या किसी और फील्ड में रिसर्च हो रही होती है, तो ऑब्वियसली जो उन रिसर्च के आउटकम्स होते हैं, जो उनकी फाइंडिंग्स होती हैं, वो हमेशा हमारी बेटरमेंट के लिए होती हैं। यानी हम एक चीज़ को के ऊपर रिसर्च करते हैं, उसके आउटकम्स लेके आते हैं, हम उसको अप्लाई करते हैं, लोगों पर बेटरमेंट आती है, फिर हम देखते हैं कि हम इससे ज़्यादा अच्छा या इससे ज़्यादा इम्प्रूव इसको किस तरह से कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। सो रिसर्च कंडक्ट करना ये भी ऑब्जेक्टिव है कम्युनिटी हेल्थ नर्स का, कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में हम मजीद रिसर्चेस कंडक्ट करते हैं ताकि हम देख सकें कि फर्दर रिफाइनमेंट या इम्प्रूवमेंट हम अपनी जो नर्सिंग केयर प्रैक्टिसेस हैं, स्पेशली कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की जो प्रैक्टिसेस हैं, उसमें हम कहाँ कहाँ मजीद इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी। To participate in preparing health personnel to function in community for community healthcare services. इसके अलावा दिस इज अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के उन्होंने पार्टिसिपेट करना होता है। ये ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी हमारे हेल्थ पर्सोनेल हैं, हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो हैं, उनको हमने प्रिपेयर करना होता है ताकि वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग केयर की जो सर्विसेज हैं उसको मज़ीद बेटर बनाने के लिए उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। ठीक है ना जी। यानी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का ये भी काम है कि हमने हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को भी प्रिपेयर करना है, इस तरह से प्रिपेयर करना है कि वो पार्टिसिपेट कर सकें, दूसरी जो कम्युनिटी हेल्थ केयर की जो सर्विसेज हैं उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकें। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है जी, टू सुपरवाइज, गाइड एंड हेल्थ पर्सोनेल इन कैरिंग आउट देयर फंक्शंस इफेक्टिवली। इसके अलावा जितने भी हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, हेल्थ केयर पर्सोनेल्स हैं, हम उन्हें सुपरवाइज करें, उन्हें गाइड करें जहां उन्हें गाइडेंस की ज़रूरत है, और उन्हें हेल्प आउट भी करें जहां जहां उन्हें जिस किस्म की हेल्प की ज़रूरत है, हम उन्हें हेल्प आउट करें ताकि वो अच्छे से अपने काम, अपने फंक्शन जो है इफ़ेक्टिवली परफॉर्म कर सकें। ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे जो हमने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के पढ़े। इन्हें जल्दी से समराइज कर लेते हैं। यही है कि सबसे पहले तो इंडिविजुअल, फैमिली या फिर कम्युनिटी है आपकी, उसकी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना है ताकि वो अपनी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डील कर सकें। दूसरा ये है कि कम्युनिटी के पास जो रिसोर्सेज मौजूद हैं उन्हें स्ट्रेंथन करना है, उन्हें बढ़ाना है। अपने इन्वायरमेंट की पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, और अगर इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं तो उसके उसके लिए बहुत अच्छे से आपने रिएक्ट करना है। इसके अलावा कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को प्रिवेंट करना है स्प्रेड होने से। आपकी कम्युनिटी में जो स्पेशलाइज्ड ग्रुप्स हैं, जैसे मदर हैं, चाइल्ड हैं, एडल्ट हैं, हैंडीकैप्ड हैं, उनके लिए स्पेशलाइज्ड इंडिविजुअल प्लान ऑफ केयर आप लोगों ने बनाना है ताकि हम उनको अच्छी सी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। उसके अलावा रिसर्च कंडक्ट करना ऑब्जेक्टिव है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, ताकि हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की जो प्रैक्टिसेस हैं उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए काम कर सकें। और जो आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उन्हें प्रिपेयर करना, इट्स आल्सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ताकि वो कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज के लिए पार्टिसिपेट कर सकें। प्लस सुपरवाइज करना है, गाइड करना है और हेल्प करना है अपने जो हेल्थ पर्सोनेल्स हैं उनको। ठीक है जी, ताकि वो अपने काम एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकें। क्या हुआ है रोजीना, इकरा एंड हरम, किस बात का जवाब दे रहे हैं आप लोग? नो मैम, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा तो पूछ लें। कुछ कहना है इकरार, रोजीना, हरम, तो बता दें बेटा, फिर हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। चलें जी, ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ लिए हैं, अब हम प्रिंसिपल्स देख लेते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। Community health nursing is community focused.
it is therefore essential to know the defined community make a map and essential effective working relationships. ओके ठीक है जी, थैंक यू हरम, आपने बताया। चलें जी, प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं हम, ये तो हम सबको पता है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का जो फोकस है ऑब्वियसली वो कम्युनिटी है। दैट्स वाई इट इज एसेंशियल टू नो कि जो भी डिफाइंड कम्युनिटी होती है दे मेक अ मैप एंड एसेंशियल इफेक्टिव वर्किंग रिलेशन, वही लोग हैं। जाहिर है कम्युनिटी हमारा फोकस है, तो कम्युनिटी के ही लोग होते हैं जो एक मैप बनाते हैं, यानी हमारा वर्किंग मैप होगा कि हमें इस कम्युनिटी के इस एस्पेक्ट के ऊपर काम करना है, और वर्किंग रिलेशंस भी बनाते हैं। यानी आपको पता है ना, जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स काम कर रहे होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन रन करती है, और वो तमाम डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट होकर काम कर रहे होते हैं। इसी तरह से कम्युनिटी के लिए एक मैप बनाना और जितने भी एसेंशियल हमारे वर्किंग रिलेशनशिप्स हैं उनको स्ट्रेंथन करना। Community health nursing is based on identified community health nursing needs and function within the total community health program. Community health nursing basically बेस कर रहा होता है हमारी community health nursing की तमाम ज़रूरियात, community health में नर्सिंग की जितनी भी नीड्स हैं और जो उनके फंक्शंस हैं, जो वो वहाँ फंक्शन प्रोवाइड कर रही हैं ओवरऑल उस कम्युनिटी के हेल्थ प्रोग्राम्स के अंदर। सो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ये सेकंड प्रिंसिपल है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बेसिकली किस दो चीज़ों पे बेस कर रही है, कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की जो नीड्स हैं उस कम्युनिटी के अंदर, और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो फंक्शन परफॉर्म कर रही है उस कम्युनिटी के हेल्थ प्रोग्राम्स के अंदर, उस हेल्थ प्रोग्राम्स की नीड्स और फंक्शन जो वो ऑलरेडी परफॉर्म कर रही है। Health education, guidance, and supervision are integral part of community health nursing services. This is also a very important community health nursing principle कि जो हेल्थ से रिलेटेड एजुकेशन और गाइडेंस, ऑब्वियसली हर लेवल के ऊपर हर शख्स को गाइडेंस की ज़रूरत होती है। कोई कितनी भी बड़ी सीट के ऊपर चला जाए तो ऑब्वियसली कोई ये नहीं कह सकता दैट आई एम परफेक्ट, और प्लस अगर आप से जो नीचे जूनियर लोग मौजूद हैं, यू इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अगर उनको कोई चीज़ समझ नहीं आती, दे आर स्टक इन एनीथिंग, तो आप इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड करें। ठीक है जी। ऑब्वियसली जो जिस तरह से आपको पता है कि काम जो होता है वो ऑब्वियसली एक टीम की फॉर्म में काम किया जाता है, तो जो आपकी टीम होती है उसका कोई ना कोई सुपरवाइजर भी होना चाहिए। तो दिस इज ऑल्सो अ प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के हेल्थ से रिलेटेड एजुकेशन, हेल्थ से रिलेटेड जब भी लोगों को गाइडेंस की ज़रूरत हो वो, और सुपरविजन, ये तीनों चीज़ें बहुत इंटीग्रल पार्ट है। इंटीग्रल पार्ट मतलब बहुत अहम हिस्सा है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सर्विसेज का। चलिए जी, नेक्स्ट प्रिंसिपल है हेल्थ सर्विसेज शुड बी रियलिस्टिक इन टर्म्स ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। हेल्थ सर्विसेज जो हैं दे शुड बी रियलिस्टिक, यानी वो हकाइक पर मबनी होनी चाहिए। विच टर्म? इन टर्म्स ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। यानी जैसे अगर हम पाकिस्तान के किसी हॉस्पिटल की बात करें और हम कहें जी हम तो जी हार्ट ट्रांसप्लांट कर लेंगे, मतलब हमने एक अपना ऑब्जेक्टिव बनाया, हम बाहर जी अपने बड़ा अपने हॉस्पिटल के बाहर लिख के लगा दें जी हार्ट ट्रांसप्लांट सर्विसेज आर अवेलेबल हियर, एक एग्जांपल है। But obviously you don't have the facilities for heart transplant. I mean, you don't have the resources. You don't have the heart surgeons who can perform this particular transplant surgery. आपके पास शायद स्टाफ वो नहीं है, आपके पास मशीनरी वो नहीं है, but you said that we आप बाहर लिख के लगा दे। So this is the example कि अपने पास जो आपके रिसोर्सेज हैं, यानी इस तरह के आपने गोल्स नहीं बनाने। आपकी सर्विसेज ऐसी नहीं होनी चाहिए कि बस खाली लिख के लगा दिया हमने, या हमने फाइलों में लिख के रख दिया। नो, हमें हमेशा अपने जो गोल्स बनाने हैं, या हमने ये कहना है कि हमने ये सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, दे शुड बी रियलिस्टिक इन द सेंस कि आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज कौन से मौजूद है। अब मैं इसके आपको एक बड़ी अच्छी सी एग्जांपल देती हूँ।
जैसे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग अभी हमने पढ़ा, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हमारा फोकस ही यही है कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में इन्वायरमेंट को भी हमने पढ़ा। अब हम ठीक है, इन्वायरमेंट का जो है वो ऑब्वियसली बहुत इम्पैक्ट है। हम सफाई सुथराई की बात कर लेते हैं, अगर हम जैसे कराची सिटी की बात कर लें, अगर उसकी एक कम्युनिटी हमने ली, कम्युनिटी हेल्थ नर्स वहां पे गई, उसने देखा अच्छा जी यहाँ तो बहुत ही कचरा है। अब हमने ये कह दिया कि जी हम तो 2 दिन में इन्वायरमेंट के इफेक्ट को बिल्कुल खत्म कर देंगे, यानी इन्वायरमेंट की वजह से, अगर इस कचरे की वजह से टाइफाइड हो रहा है लोगों को या कोई भी डिजीज फैल रही है, उसको हम 2 से 3 दिन के अंदर बिल्कुल खत्म कर देंगे। ओके, आप उस वक्त ये कह सकते हैं कि हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे जब आपके पास इतने अवेलेबल रिसोर्सेज हो, कि आप 2 दिन के अंदर, हाँ आप ये बोल दें हम 10 दिन के अंदर इस एरिया को क्लीन कर देंगे, हम 12 दिन के अंदर इस एरिया को क्लीन कर देंगे, क्योंकि आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं। लेकिन अगर आपके पास वाकई इतनी मशीनरी और इतने वर्कर मौजूद हैं कि आप 2 दिन के अंदर अंदर उस एरिया को क्लीन कर देते हैं, तो दिस इज अंडरस्टैंडेबल कि आप अपने अवेलेबल रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग। तो आई मीन टू से सिंपल ये समझाने का मकसद है कि हर किस्म की हेल्थ केयर सर्विसेज जो हैं वो आपकी, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हेल्थ केयर सर्विसेज के, वो आपके रियलिस्टिक होने चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर अवेलेबल रिसोर्सेज। आपके पास जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आप उसके अकॉर्डिंगली अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाइए। The health worker is responsible to the authorized health authority and functions within the policies, general goals and objectives set by the health agency. जो भी हेल्थ केयर वर्कर है, कोई भी हेल्थ केयर वर्कर है जो आपको किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, वो बिल्कुल हर चीज, हर उस चीज के लिए उसके पास अथॉरिटी, जो अथॉरिटी उसको काम परफॉर्म करने के लिए दी गई है, जिन रूल और रेगुलेशन को फॉलो करके उसने काम करना है, जो उसके ऑर्गेनाइजेशन के गोल या ऑब्जेक्टिव है, सिर्फ वही उसकी टेरिटरी है, उसी के अंदर रहकर वो काम कर सकता है, उन्हीं सारी चीजों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है और उन्हीं चीजों की उसके पास अथॉरिटी है, उससे बाहर जाकर वो कोई काम नहीं कर सकता। इफेक्टिव हेल्थ वर्कर irrespective ऑफ पोजीशन और प्लेस ऑफ वर्क फंक्शन एज अ टीम। जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं, कोई भी हैं, वो हमेशा अपनी पोजीशन कि वो कहाँ काम कर रहे हैं, वो बॉस हैं, वो सुपरवाइजर हैं, वो एक आम वर्कर हैं, ये सारी चीजें भूल के एक टीम की तरह काम करना है कम्युनिटी के लिए। ठीक है जी। इन कम्युनिटी हेल्थ, community is in focus, and then the individual which is the unit of all healthcare services। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में फोकस तो हमारा कम्युनिटी है, जैसे हमने शुरू में पढ़ा कि फोकस हमारा कम्युनिटी है, लेकिन ऑब्वियसली कम्युनिटी किससे मिलके बन रही है? कम्युनिटी इंडिविजुअल लोगों से मिलके बन रही है। सो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का या कम्युनिटी हेल्थ केयर सर्विसेज जो प्रोवाइड करनी है, उसका यूनिट आपका इंडिविजुअल होगा और उसका जो फोकस होगा वो आपकी कम्युनिटी होगी। चलिए ऑलमोस्ट हाँ 45 मिनट हो गए हैं हमारी क्लास के, तो आप लोग प्लीज़ टाइम से आ जाया करें, टाइम से ज्वाइन किया करें, ताकि मैं टाइमली स्टार्ट कर लूँ। काफ़ी सिलेबस लेंथी है, इस तरह से मुश्किल हो जाती है, आप लोगों का वेट करते हैं, बाकी बच्चे जो टाइम से आते हैं उनका भी टाइम वेस्ट होता है। अभी अटेंडेंस मार्क होगी और उसके बाद जो है इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, प्रिंसिपल्स को ही कंटिन्यू करेंगे। अभी तमाम स्टूडेंट्स ने अपनी अटेंडेंस मार्क करवानी है एंड आई हम्बली रिक्वेस्ट यू, आप सब सिंपल, आपके नेम मेरे पास शो हो रहे होते हैं, आप अपना रोल नंबर लिखकर अपनी अटेंडेंस मार्क करवा दीजिए, क्योंकि अभी आप सबके नाम मुझे याद नहीं हुए हैं, रिपीटेड नाम होते हैं, जैसे आयशा 3 है आपकी क्लास में, 3 4 है, तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाती है अटेंडेंस मार्क करना। सो प्लीज़ इट्स हम्बली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अपना रोल नंबर लिखिए और नाम तो मुझे शो हो रहा होता है तो मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर लूँ। नाउ इट्स अटेंडेंस टाइम, और प्लीज़ एक स्टूडेंट सिर्फ एक बार अपना रोल नंबर या नाम लिख के अटेंडेंस मार्क कराएगा, बार बार नहीं।
چلیں جی، گڈ اٹینڈنس سب کی ہو گئی ہے، تو پرنسپل کنٹینیو کر لیتے ہیں، جو جب ٹائم ختم ہو جائے گا تو ہم پھر وائنڈ اپ کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. چلیں، نیکسٹ پرنسپل ہے کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ کا. Professional relationships and etiquettes are essential in community health services. While you are providing care to your in the community health services, even کہیں بھی ہیں nursing services کہیں بھی آپ provide کر رہے ہیں، اس میں بیٹا پروفیشنل ریلیشن شپ اور پروفیشنل ایٹیکیٹس ہر جگہ بہت ضروری ہیں. سیم از دا پرنسپل آف کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ کہ یہاں پر بھی کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ میں بھی پروفیشنل ریلیشن شپس اور ایٹیکیٹس جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں. Individual and families participate fully in all decision making relating to attainment of health. انڈیویجول ہو یا فیملیز ہوں، ان کو فلی پارٹیسپیٹ کرنا ہے ڈیسیجن میکنگ میں فار اٹینمنٹ آف ہیلتھ. یعنی یہاں پر بالکل ایک بیسیکلی تو کہوں گی کہ ایک ہیومن رائٹ ہے. ٹھیک ہے جی، یہ سب سے پہلے تو یہ ایک ہیومن رائٹ ہے ہر شخص کا. لائک اگر ہم کانسٹیٹیوشن بھی دیکھتے ہیں تو ہر شخص کا یہ رائٹ ہے، رائٹ آف فریڈم جیسے ہم کہتے ہیں نا، یا پھر آپ نرسنگ ایتھکس میں بھی ہم یہ چیزیں پڑھتے ہیں، ہمارے بل آف رائٹس میں یہ چیزیں موجود ہیں، رائٹ آف آٹونومی بھی ہم اسے کہتے ہیں. یہ چیزیں ہیں کہ اس میں ہم نے اپنے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو ڈیسیجن میکنگ کی اتھارٹی، ڈیسیجن میکنگ کی پاور ہم نے اپنے پیشنٹس کو دی ہوتی ہے. اسی کو ہم کہتے ہیں رائٹ آف فریڈم یا رائٹ آف آٹونومی. تو سیم از دا کیس ہیئر ان دا ہیلتھ کیئر کمیونٹی ہیلتھ کیئر سروسز. وہاں پہ بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے پیشنٹس کو آپ نے پازیٹیولی ہیلپ آؤٹ کرنا ہے. اپنے پیشنٹس کو آپ نے پازیٹیولی ہیلپ آؤٹ کرنا ہے، انہیں آپ نے اچھا مشورہ دینا ہے، لیکن آپ ان کے اوپر اپنی جو چیزیں ہیں انہیں امپوز نہیں کر سکتے. یعنی دے آر فری، وہ جو مرضی اپنے لیے ڈیسیجن میکنگ کرے. تو سیم از دا کیس وتھ کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ. انڈیویجول اور فیملیز دونوں کو فلی پارٹیسپیٹ کرنا ہوگا تاکہ وہ ڈیسیجن میکنگ کر سکیں فار دا اٹینمنٹ آف ہیلتھ. اگر وہ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے، وہ ڈیسیجن میکنگ اچھی نہیں کریں گے، تو ہمارے لیے پاسبل ہی نہیں ہوگا کمیونٹی کو بیٹر کرنا. Continuous services are effective services and community health nurse must provide continuous health services. اسی طرح سے جو ہیلتھ سروسز ہیں جو ہیلتھ سروسز ہیں دے شوڈ بی ان کنٹینیوسلی ہیلتھ سروسز پرووائڈ کرنے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک پلان بنایا اور اس میں 2 دن آپ نے ورک آؤٹ کیا، 4 دن آپ نے گیپ کر دیا، تو بھی پاسبل نہیں ہوگا. سو یہ بھی کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ کا پرنسپل ہے کہ آپ نے کنٹینیوسلی آپ کی جو سروسز ہیں، جو کنٹینیوس سروسز ہیں، ان کو آپ نے کنٹینیوسلی پرووائڈ کرنا ہے. Well developed system of records and reports is essential for community health services. بہت امپورٹنٹ چیز آپ سب کو پتا ہے کہ ریکارڈس کو مینٹین رکھنا تو ہر جگہ بہت ضروری ہے. سیم از دا کیس وتھ کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ. کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ کا یہ پرنسپل ہے. کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ یہ کہتی ہے کہ جتنے بھی ریکارڈس ہیں، جتنی بھی رپورٹس ہیں، کمیونٹی ہیلتھ سروسز سے ریلیٹڈ جتنے بھی ایسینشل ریکارڈس اور رپورٹس ہیں، وہ اس کا آپ کا بڑا اچھا سا ویل ڈیولپڈ سسٹم ہونا چاہیے. یعنی اس میں ایرر کے چانسز نہیں ہونے چاہیے. اچھے سے ساری چیزیں آپ نے اس میں مینٹین کر کے رکھی ہوں. چلیے لاسٹ سلائیڈ ہے پرنسپلس کی، سے بھی جلدی سے پڑھ لیتے ہیں. Periodic and continuous appraisals and evaluations of health situation and health services are basic to community health. Community health services should be available and accessible to all without any discrimination. ایک اور پرنسپل، امپورٹنٹ پرنسپل یہ ہے کہ ہر چیز کا اپریزل، آپ سب کو پتہ ہے آپ کے کام کا اپریزل ہوتا ہے. اپریزل کا بہت جنرل میننگ لے تو ایویلویشن، یعنی کام صرف کر کے چھوڑ نہیں دینا، اس کو ایویلویٹ بھی کرنا ہے کہ ہمارے آبجیکٹیو، ہمارے گول ہمیں اچیو ہوئے یا نہیں ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پیریوڈک 3 منتھ رکھ لیں، 6 منتھ رکھ لیں، 1 منتھ رکھ لیں، مطلب کنٹینیوسلی بٹ ان پیریوڈک سینس. آفٹر 3 منتھس آپ فکس کر لیں، آفٹر 6 منتھس آپ فکس کر لیں. تو اس طرح سے پیریوڈک اور کنٹینیوس ہر چیز کا، ہیلتھ سروسز کا، سچویشن کا آپ کو ایویلویشن کرنا ضروری ہے. اور ہیلتھ سروسز ہر شخص کے لیے اویلیبل ہونے چاہیے، ایکسیسیبل ہونے چاہیے وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن، کسی بھی فرق کے بغیر. ہیلتھ ورکر شوڈ بی نان پولیٹیکل، نان سیکریٹیرین ان ہز اور ہر ریلیشن شپ. یعنی جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں ان کا پالیٹکس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے.
Health worker must maintain professional dignity and must never accept any gift or bribe. जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं उनको हमेशा हमेशा अपने प्रोफेशन की इज्जत, अपने प्रोफेशन की डिग्निटी को मेंटेन रखना चाहिए और कभी भी किसी से रिश्वत की सेंस में कोई भी गिफ्ट जो है वो एक्सेप्ट नहीं करना. सो दिस इज़ अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग. तो आपकी कोई क्वेरी है अभी तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, फिर हम इसे लेक्चर को जो है फिनिश करते हैं. अटेंडेंस आपकी हो गई है. चलिए जी, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो बाकी कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं. यू ऑल आर मोस्ट वेलकम. टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी. टिल देन अल्लाह हाफिज़.